Simple recipe, chicken curry. Chicken curry. After ng carrots ilagay natin ang potato, patata. Halo-haloin. Ito guys, tanggalin na natin guys. Tanggalin ko na. Natanggal ko na yung patata pati carrots. Ito naman. Ito naman yung red pepper. Pasili na pula. Yan. Tanggalin na naman natin yung red pepper guys. Para magisa na yung ricado. Yan. Bawang. Onion. Tapos ibabaw na natin yung manok dyan. Ilagay yung chicken. Takpan muna natin guys. Maliit yung pangtakip. Haluin na natin guys yung manok. Kunting gisa pa. Tapos ilagay natin yung gulay natin guys. Wow. Wow na. Black pepper. O paminta. Masobra yata. Asin. Chicken curry powder. Hindi ilagay lahat yan, sir. Hindi, marami. Magic sarap. Haluin mo na. Haluin. Tapos lagyan ng tubig. Tapos lagyan natin ng water. 2 baso. And guys, lagyan natin yung coconut oil. Patal na eh. Patal na yung lunch nila, ng tropa. So, ito na yung finished product natin guys na chicken curry. Chicken curry. Bye na guys. Sana magustuhan nyo yung simpleng luto ko na ulam.